दक्कन चंदना बेंगलोर के हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम बज़्म उर्दू में नाजरीन का दिली खैर मकदम है। हम जानते हैं कि अहले ईमान मुसलमानों के लिए सिर्फ दो ही ईदें बड़ी मुक़द्दस और अहम मानी जाती हैं, एक है ईद उल फित्र और दूसरी ईद उल अज़हा यानी बकरीद। बकरीद के मौके पर हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू के लिए ईद उल अज़हा के मुख्तलिफ पहलुओं से हमें रूशनास करवाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मुक़्तदिर आलिम दीन मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासिमी साहब, जो जमीयतुल उलमाए हिंद कर्नाटक के सदर की हैसियत से उन्होंने गिरां क़द्र खिदमत अंजाम दी हैं और मिल्लत को हमेशा से उन्होंने रहनुमाई की है और एक मुस्बत राह दिखाने में उन्होंने अहम रोल अदा किया है। मौलाना आपका दिली खैर मकदम है। सबसे पहले ये बताएं कि ईद उल अज़हा बकरीद जिसको हम कहते हैं, इसकी तारीख़ी अहमियत, इसकी इफादियत और इसका पस मंज़र क्या है, इसके ताल्लुक़ से कुछ हमारे नाज़रीन के लिए आप तफसीलत बयान फरमाएं मौलाना। इस्लाम के 5 अरकान हैं, उनमें एक 5वां रुकन हज है। जी हाँ जी। और हज के अरकान में ये कुर्बानी भी रखी गई है। जी जी। अल्लाह तबारक व तआला के 2 जलीलुल क़द्र पैगम्बर जी जी, हज़रत इब्राहीम जो वालिद थे और उनके फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक कुर्बानी। जी जी। अल्लाह ने उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया था कि वो अपने लख्ते जिगर को ज़बा कर रहे हैं और उस ख्वाब वाले हुक्म पर उन्होंने अमल करने की पूरी कोशिश की। जी जी। लेकिन अल्लाह को बच्चे को कुर्बान करवाना मंजूर नहीं था, इम्तिहान मकसद था। वो इम्तिहान में कामयाब हो गए तो अल्लाह ने उनके फर्जंद की जगह में एक दुम्बे को भेजा और ये कहा कि इस दुम्बे को ज़बा करना वो अपने फर्जंद को ज़बा करने के बराबर है। जी जी। अल्लाह तबारक व तआला को ये जो इन दोनों बंदों की बाप बेटे की ये इम्तिहान में कामयाबी और ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसी रहती दुनिया तक के लिए मुसलमानों के उस तबके को जो मालदारों में शुमार होते हैं, शरीयत के नजदीक आपके इस अमल की नकल को क़ियामत तक के लिए वाजिब कर दिया। माशाअल्लाह। लिहाजा उसी अमल की नकल में और उस तारीख को दोहराने और याद करने के लिए इस्लामी साल के 12वें महीने ज़ुल्हिज की 10 तारीख को ये कुर्बानी वाला अमल दुनिया के तमाम मुसलमान जो मालदार हैं वो अमल करते हैं। जी जी। तो जिस तरह अभी आपने बताया मौलाना, 2 जो बरगज़ीदा हमारे पैगंबर रहे हैं, एक हैं हज़रत इब्राहीम जिन्हें खलीलुल्लाह का खिताब लक़ब मिला है कि उन्होंने हमेशा यकीन कामिल और अल्लाह की ज़ात पर जो मुकम्मल भरोसा है उसकी उन्होंने रोशन मिसाल पेश की और आदाब फ़र्जंदगी बजा लाने में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की भी मिसाल एक इस्तिआरे के तौर पे दी जाती है। तो आज के माहौल में जो वालिद और बेटे का रिश्ता है, ये जो तक़द्दुस है, इसके हवाले से आज के माहौल में हम इसको किस नज़रिए से देखना चाहिए इसको मौलाना? इसमें 2 पहलू हैं। जी जी। एक पहलू बाप और बेटे के लिए अल्लाह के हुक्म की हैसियत बाप बेटे के नजदीक क्या है, जी जी। एक पहलू ये है। जी जी। दूसरा पहलू बाप अपने लख्ते जिगर से मशवरा करते हैं कि मुझे ये हुक्म मिला है, तो बाप बेटे के दरमियान वाली वो गुफ्तगू का पहलू, ये दोनों बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जी जी जी। पहला पहलू ये है कि ये दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म के आगे सरनिगू हैं। जी जी। इनके सामने कोई और ऑप्शन नहीं है। एक लम्हे के लिए भी ये सोचने तैयार नहीं। बाप को हुक्म मिला ज़बाह का, वो तैयार। बेटे को बताया गया कि तुम्हें ज़बाह होना है तो वो ज़बाह होने के लिए तैयार। तो इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए अपने खुदा और खुदा के मैसेंजर पैगंबर के हुक्म के आगे फरमा बरदारी का ये जज्बा पैदा करना, ये मकसद है। जी बिल्कुल। अल्लाह की तरफ निस्बत करते हुए कोई हुक्म मुसलमानों को दिया गया, नबी की तरफ निस्बत करते हुए कोई हुक्म मुसलमानों को दिया गया। जी जी। अब उनके सामने कोई चीज सोचने की नहीं होनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे जैसे इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी फरमा बरदारी का नमूना पेश किया, हर मुसलमान को यही नमूना पेश करना है। जी जी। दूसरा पहलू,
کوئی باپ اپنے بچوں کے حق میں ظلم کا تصور بھی نہیں لاتا. بالکل بالکل. باپ ہر یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچوں کے حق میں خیر خواہ ہوتے ہیں. بالکل. لہذا باپ اگر ذبح کرنے کی بات بھی کر رہا ہے تو بچے نے کہا کہ آپ کو اللہ کا جو حکم ہے وہ کر گزریے, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. جی جی. تو یہ جو فرزند کا جذبہ ہے باپ کے حکم کے آگے, باپ کو یہ سمجھنا کہ یہ میرے خیر خواہ ہیں, جی جی, یہ اگر مجھے ذبح بھی کریں گے تو خیر خواہی میں کریں گے. بالکل بالکل. یہ آج کے زمانے میں ہر بچوں کو اپنے ماں باپ کے تعلق سے یہ جذبہ پیدا کرنے کی اور اگر ہے تو بڑھانے کی ضرورت. بالکل. سماج میں ہمیں یہ آج نظر آتا ہے کہ بچوں کا تعلق آج ماں باپ سے رشتے میں بڑی کمزوری آ چکی ہے, وہ رشتہ مضبوط نہیں رہا ہے. ماں باپ ہماری شریعت میں ماں کے پیروں کے نیچے جنت قرار دیا گیا, باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا. ان دونوں کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی کو بتایا گیا. اور ہر بچوں کو اپنے ماں باپ کو خیر خواہ سمجھ کر ان کی فرما برداری اور اطاعت شعاری میں اپنی کامیابی کا یقین رکھنا چاہیے. جی جی بالکل بجا فرمایا مولانا کہ رضا الہی ہی سب سے مقدم ہے, اور ماں باپ کا جو رشتہ آج کے سماج میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بحران سا پیدا ہو گیا ہے, ایک کرائسس پیدا ہو گیا ہے, اور اس عید کو محض ایک ریچول سے بڑھ کر, اس کو ایک رسم سے بڑھ کر ایک پیغام کے طور پر اسے دیکھنا ہے تاکہ عصری تقاضے کے تحت اس میں ہمیں بھلائی کا ہمیں پیغام مل پائے. بالکل. ابھی جس طرح مولانا آپ نے بتایا کہ حج ہمارے بنیادی جو اہم ستون ہے مذہب اسلام کے اس کا حصہ ہے, اور حج کے دوران ہی ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کو نبھانا, قربانی کا بھی آپ نے ذکر کیا. یہ قربانی کے مسئلے کے تعلق سے مزید وضاحت بیان فرمائیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, کہ اتنے دن تک یہ قربانی دی جاتی ہے, اور جانور کی ساخت کے متعلق اور کن احباب پر یہ فرض بن جاتا ہے, اور یہ کیسا کرنا چاہیے. اور یہ بھی مسئلہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ قربانی دینے والے جو ہیں اپنے داڑھی نہ تراشیں, اور مطلب شیو نہ بنائیں, ناخن نہ کاٹیں, ایسی مختلف باتیں آتی ہیں. اس کے حوالے سے بیان فرمائیں مولانا. ایک تو قربانی شریعت کے نزدیک جو مالدار شمار کیے جاتے ان پر واجب. جی جی. اور شریعت کے نزدیک مالدار کون ہے؟ جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر رقم نقد یا مال تجارت موجود ہو تو وہ مالدار شمار کیے جاتے, ان پر قربانی واجب. یہ قربانی جو دی جاتی ہے یہ دراصل علامتی قربانی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے بھائی میرے پاس نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, میں تو آپ کے دلوں کے اندر موجود اس جذبے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ علامتی طور پر آپ جانور کو تو ذبح کر رہے ہیں, کیا میں ان کو اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے کہوں تو یہ تیار ہیں کیا؟ جی جی صحیح. جو ماں باپ اپنی اولاد کو ذبح کرنے تیار ہوں گے وہ دیگر چیزوں میں حلال و حرام کا تمیز کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے آگے وہ اپنا فرما برداری والا سر جھکانے تیار رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی وہ جذبے کو دیکھنا چاہتے, لہذا اولاد سے جو تعلق ہوتا ہے جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اس سے بھی وہی تعلق ہونا چاہیے. جی جی. چند دن پہلے اس کو لایا جائے, اس کو اچھا کھلایا جائے, اس کی دیکھ ریکھ کی جائے, اس سے ایک تعلق قائم کر لیا جائے تاکہ جب وہ ذبح ہو تو کہیں نہ کہیں تکلیف ہو. بالکل بہت. اور ہماری شریعت نے یہ حکم دیا کہ جانور ذبح کر رہے ہو تم اللہ کے لیے, اللہ کا نام لے کر, لیکن تکلیف اس کو بھی نہیں ہونی چاہیے. لہذا اس کے سامنے چھری تیز نہیں کی جائے گی, اس کو کھینچ کے ظالمانہ انداز میں لایا نہیں جائے گا. ایک کو ذبح کر کے وہ تڑپ رہا ہو تو دوسرے کو لا کے لٹایا نہیں جائے گا. بہت خیال کر کے ان کا بھی پوری طریقے سے خیال رکھ کر کے ان کو ذبح کیا جائے گا اللہ کے لیے. جی جی جی. رہی بات جو ہے چونکہ حجاج اکرام حج میں ہوتے ہیں اور حالت احرام میں ان کو بال نکالنا, ناخن کاٹنا
इत्र लगाना, ये सब ममनुआत जी हैं। हाँ। जो गैर हाजी हैं वो अपनी अपनी जगहों पर रह करके हुज्जाज की मुशाबहत इख्तियार कर ले। माशाल्लाह। तो चांद नजर आने से लेकर के अपनी कुर्बानी दिए जाने तक ये लोग भी हुज्जाज की मुशाबहत में बाल नहीं काटेंगे, नाखून नहीं काटेंगे और मूछ वगैरह छोटी नहीं करेंगे, और जब अपनी कुर्बानी हो जाएगी फिर वो आज़ाद हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये है, ये कुर्बानी एक अलामत है। साइकोलॉजी एतबार से जब हम ज़बा करते हैं तो दिल में ये होता है कि भी हमें अल्लाह के हर हुक्म को मानना है। जी। ये चीज़ अमलन पैदा करने के लिए अलामती तौर पर वो कुर्बानी की जाती है। जी जी। एक और पहलू की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा मौलाना, कि आज के माहौल में जो जिस समाज में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं और जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ पर ये जो कुर्बानी का जो सारा जो काम हम अंजाम देते हैं, इसमें पाकी सफाई के ताल्लुक से भी मकामी बल्दिया, म्यूनसिपालिटी, कारपोरेशन, विलेज पंचायत सब हिदायतें देते रहते हैं। तो इसके हवाले से कि हमारे इस मजहबी फरीज़े के अदायगी की रोशनी में तकलीफ हमारे पड़ोसियों को ना पहुंचे, दीगर अहबाब को ना पहुंचे, इसके बारे में मजीद आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे पहलू पर आपने सवाल किया है। जी मौलाना। हमारी शरीयत ने पाकी को आधा ईमान करार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मजहब इस्लाम में अहम तरीन इबादत नमाज है, सबसे बड़ी इबादत। जी जी। इस नमाज के लिए 7 शरायत है और 3 शरायत पाकी से मुताल्लिक है। बदन का पाक होना, बिल्कुल। कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना। जी हाँ जी हाँ। तो हमारी शरीयत जो है वो पाकी सफाई की बुनियाद पर कायम है। जानवर को हम ज़बा करेंगे, जब हम जानवर को तकलीफ पहुंचने से बचाने की हिदायत हमारी शरीयत हमें देती है। जी हाँ जी हाँ, तो बिल्कुल। पड़ोस में रहने वाले हमारे भाइयों को, चाहे उनका मजहब कोई भी क्यों ना हो, जी जी। हम उनको तकलीफ कैसे पहुंचा सकते हैं? हमें तो जानवर को तकलीफ पहुंचाने से भी रोका जा रहा है। जी जी जी। तो हम अपने दायरे में, घर के अंदरूनी हिस्से में, दालान वगैरह में, वहाँ उस ज़बा करना चाहिए और इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए, ना पड़ोसियों को तकलीफ हो, ना गली वालों को। और बल्दिया वगैरह वाले तो माशाल्लाह अच्छा खासा ताउन इन दिनों में करते हैं। खुसूसी निज़ाम करके वो गाड़ियां मखसूस जगहों पर रखा करते हैं। हमें थोड़ी जहमत बर्दाश्त करनी है और गंदगी को उस मुतय्यना जगह पर पहुंचा करके मिसाल पेश करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें इस हवाले से लोग ना देखें, ना समझे, ना ये बात हमारी तरफ मंसूब करें कि भाई ये कर तो लेते लेकिन गंदगी फैल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये निस्बत हमारी तरफ होना मजहब इस्लाम की कहीं ना कहीं हम कमजोरी पेश करने वाले शुमार किए जाएंगे, जिससे बचने की जरूरत। जी जी। बहुत ही अहम बात आपने बताई मौलाना, कि किरदार से अहले ईमान की शिनाख्त होती है, और जिस तरह आपने बताया मजहबी रूह से भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम पाकी सफाई का ख्याल रखें। एक और पहलू पे मैं आता हूँ कि कई बार सवालात ये किए जाते हैं, जिंदे तो लोग होते हैं जिनके नाम से कुर्बानी दी जाती है, मरहुमीन के हवाले से भी कई बार सवालात अक्सर प्लेटफार्म्स पे मैंने सुने हैं। क्या मरहुमीन के नाम से कुर्बानी देना ज़रूरी है? क्या वो किस तरह से उसका मसला है मौलाना? जरूरी नहीं है, वाजिब तो उन्हीं लोगों पर है जो जिंदा हैं और शरीयत के नजदीक वो मालदार हैं, उन पर वाजिब है। बाकी अगर कोई जो है कुर्बानी में एक हिस्सा या एक जानवर अपने मरहूम के लिए एक करना चाहता है तो उसकी उसे इजाजत दी गई है, गुंजाइश। जी जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी दी है, तो उसमें पूरी उम्मत की तरफ से भी आपने दी है। जी। तो हमारा भी हक बनता है कि हम अगर अपने मरहूमीन के लिए माँ बाप की तरफ से या और खानदान वालों की तरफ से देना चाहे तो दे सकते, लेकिन अपने फरीजे के साथ। जी हाँ जी हाँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उनकी दे दें, अपनी बाकी रह जाए, ऐसा नहीं। मेरे घर में अगर 2-3 कुर्बानियां वाजिब हैं तो वो 2-3 के साथ चौथी पांचवी हम इनको भी शामिल कर सकते। हर ईद एक पैगाम लेके आती है, उसके साथ एक फलसफा लगा हुआ रहता है। इसी तरह मजहब जो है पूरे आलम के लिए है। जिस तरह के पैगंबर रहमतुल्लिल आलमीन कहलाए, अल्लाह ने कहा उन्हें ऐसा, तो पैगाम इस ईद का सारे आलम इंसानियत के लिए क्या है और बशमूल अहले ईमान के लिए क्या होना चाहिए पैगाम? इस पे कुछ रोशनी डालें मौलाना। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे इंसानों की अपनी ख्वाहिश की कोई हैसियत नहीं। जी। इन मजहब
اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کا، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا۔ جی جی خواہشات کو قربان کرنے کی ایک علامت ہے کہ ہم یہ اپنی خواہشات کو دراصل جانور ذبح نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی خواہشات کی قربانی دے رہے ہیں۔ جب جہاں جو اللہ کا حکم ہوگا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جی اب اللہ کا حکم انسانوں کے لیے بہت سارے ہیں، جی جی اس میں انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، بھائی چارہ ہے، پیار محبت ہے، اخوت ہے، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا ہمارا یہ ملک ہے، اس میں ہمیں بھائی چارے کو مذہب کی تعلیم کی بنیاد پر فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ جی 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 تو اصل میں اللہ کے حکم کے آگے اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی ہے۔ جی 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 مولانا، اب آخری گفتگو کے مرحلے پہ ہم پہنچے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل نئی نسل میں، نوجوانوں میں، درس گاہوں میں اور دانشگاہوں میں، تعلیمی اداروں میں جو مورل ایجوکیشن کی اہمیت ہے اس کو پھر ایک بار تقویت پہنچانے کے لیے، چونکہ اچھے اور برے میں تمیز پیدا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا جو رویہ ہونا چاہیے اس کو عام کرنے کے لیے، اس کی ضرورت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مولانا؟ بہت سخت ضرورت ہے۔ دیکھیے ایک تو ہمارے یہاں خیر آنے کا راستہ، جی خیر اور بھلائی آنے کا راستہ محدود ہے اور برائی آنے کے راستے لامحدود ہیں۔ جی جی مولانا، موبائل ہمارے پاس، ہمارے ہر ایک بچے کے ہاتھ میں ہے، جو اخلاق کو خراب کرنے والی چیز، اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو تعمیر اور اخلاقیات کا درس دینے والی جو چیزیں ہیں وہ نمک کے برابر ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو ہمیں اس کو تحریک کی شکل میں نوجوان نسلوں کے سامنے لانا ہے، ماں باپ کو، والدین کو، بزرگوں کو اپنے چھوٹوں کی تربیت کے لیے کی فکر کرنا ہے۔ جی جی بہت بہت شکریہ مولانا۔ میں بنگلور دوردرشن چندنا کی جانب سے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور بقرعید کے موقع پر اس عید سے جڑی ہوئی مختلف جو معلومات ہیں، جو مسائل ہیں قربانی وغیرہ کے آپ کے تعلق سے آپ نے روشناس فرمایا۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔ جزاک اللہ، مجھے بھی خوشی ہے کہ آپ نے یاد کیا۔ اللہ ہم سب کے حق میں آنے والی عید ملک کے تمام انسانوں کے حق میں، بالخصوص مسلمانوں کے حق میں خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے۔ جی جی آمین آمین، شکریہ مولانا۔